right now, whether you're listening live, whether you're listening later on in the day, tomorrow, some other time, I want everyone to do me a favor and smile at this moment, okay? Smile because this is one of the happiest days in the history of the world, right? This is the day that Imam Hassan alayhi salam was born. Is the day that the first son of the house of Prophet Muhammad was born. Yes, Prophet Muhammad had other sons. However, they didn't live to be too old. They died very young in age. And this was Prophet Muhammad's first son. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farjum. Let's celebrate today. Whatever happened, I was pointing out the hard rosa because I tired and rosa eating, but I'm gonna make myself smile, and I want everyone to make themselves smile. Here, I'll tell you a joke. Okay, a frog, a duck, walks into a restaurant. Okay, and he goes up to the counter, and he waddles up and he says, "Hey, got any grapes?" And the waiter looks at him. He says, "No, we don't have any grapes." He says, "Okay," and he waddles out. Goes back the next day. It's super crowded. The same waiter's there. He looks up and he sees the duck and he's kind of confused. The duck waddles up to the counter and he looks up and he says, "Hey, got any grapes?" And the waiter's like, "No, we don't have any grapes." So the duck says, "Okay," he waddles back out. Next day he comes in, looks at the waiter. Waiter looks at him. Waiter is really angry today. The duck waddles up to the counter again, looks at the waiter, and the waiter says, "What do you want?" He says, "Got any grapes?" He's like, "No, we don't have any grapes. And if you ask me for grapes again, I'm going to nail your web feet to the ground and you won't be able to leave." The duck says, "Okay." And he waddles back out. And the next day, he comes back in, super crowded. The waiter is super busy, looks at the duck, and he's like glaring at the duck. So the duck waddles up to the counter, looks at the waiter. He's like, "Can I help you?" And the duck looks at him and he says, "Got any nails?" And the waiter says, "No, I don't have any nails." He said, "Okay, got any grapes?" So that's the joke. Anyways, hopefully that made somebody smile. Like I said, we should smile today. This is Imam Hassan's birthday. Whatever was going on before today, whatever happened in the day, however tired you are, even if you have food in your mouth, smile because this is a day of celebration for Imam Hassan alayhi salam. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafarjum. I forgot to do something very important. Let's recite a Surah Fatiha for كل المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجهم. Okay, so today we have actually a pretty cool program today. So tonight is the final night of our 3-night Dua Mujir program. Uh, we recited Dua Mujir on the 13th, 14th, 15th. Inshallah, after today, a lot of our sins equal to the grain of sands in the desert, leaves on the tree, and raindrops that fall on the earth will be forgiven, right? Inshallah, it's going to help me and, all the mu'minu mu'minat who are in need of forgiveness. We're going to have the recitation of Dua Mujir on the third night today concluded. We're going to start off with a very special recitation of Hadith Kissa, going to be recited by Brother Mehed Raza. After that, we're going to have the Ramazan duas. Kazim Bhai is going to beautifully recite those for us. And then we're going to have Dua Mujir recited by Brother Ali Kazmi Bhai. After that, there's going to be a Mankabat program. We have some beautiful reciters for you to come and share some poetry about our Ahlul Bayt. And then there's going to be a short English speech followed by our main speaker, Maulana Sayyid Abid Bilgrami, is going to give us some knowledge, the gift of knowledge today as a parting gift for this celebration, this party for Imam Hassan alayhi salam. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. Now with the loud salawat, I want to welcome Brother Mehed Raza to recite Hadith Kissa for us. How lucky are we that we get to hear the recitation of Hadith Kissa on the day of Imam Hassan's birthday, right? Imam Hassan was one of the amazing personalities under the cloak on that night, on that blessed night, when Allah told the entire heavens that these are the people who I love the most, and these are the people who I created the world from. One of the people under that cloak was Imam Hassan alayhi salam. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري أنه قال
عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم ما صل صل على على محمد محمد وآل وعلى محمد محمد وجل وجل. فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فقال فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد. وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدهيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد محمد. وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد وعجل وجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفكروا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. MashaAllah, MashaAllah. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allah. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. Next up, we have the Ramzan duas. There's a couple short duas, and then dua iftitah, and then a couple short duas for Ramadan, and they'll be recited by Kazim Bhai. Kazim Bhai, you ready? Please recite a Surah Fatiha for Kul Mu'min Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. I also want to remind everybody, as every day in Ramadan, today is a very important day to ask for your dua. It's a very happy day. The day of the birth of the big brother of Imam Hussein, the first son of Bibi Fatima and Hazrat Ali alayhi salam, and the first son, to live a prolonged life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right? He called Imam Hassan and Imam Hussein his sons too. So make sure you ask for dua today. And remember me and my family and all the volunteers of this program today. Please remember them and their families in your dua. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajal farajum. And now please allow salawat for Kazim Bhai. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajal farajum. Bismillah. Before dua, it's a small dua. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك
وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أزنتني في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وكن يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاش في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بإليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطائي وعمدي، أطمأني فأن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه عليك، فإن أبطأ عني التبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد نئيم كعلي يا رب. إنك تدعوني فولي عنك، وتتحبب إلي فتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأنني لتطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل إلي بجودك وكرمك. فرحم عبدك الجاهل وجد إليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالك الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالك الأسباب، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وكرب فشد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعارضه، كهر بعزته العزة، وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة حنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونكة قد أراني، فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبها. الحمد لله الذي لا يحتق حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، يهلك مهلكا ويستخلف آخرين. والحمد لله كاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجة الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض عمارها، وتموج البحار ومن يسبح في كمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق،
ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك وبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وخير رسولك وهجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبت الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة قصيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأسنا وشبه صدعنا وارتك به فتكنا وكثر به قلتنا وأزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغفر به عن مغربنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبظهور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل وجل فرج. فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوافق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة
فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزكوم والضريء فلا تطعمنا وما الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا من كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Just a couple more small du'as to recite. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمري في خير وآفية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا استبدل بغيره. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. Please recite a Surah Fatiha for Kul Mu'minin Mu'minat. Please recite another Surah Fatiha for Kul Mu'minin Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ajil farajah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ajil farajah. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillah. Kul huwa Allahu ahad. Samad lam yalid wa lam yulad. And now, brother Ali Kazmi will recite Dua Majir for us. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. Ali, ready? Yeah, I'm ready. Awesome. Thank you for helping us complete this 3-day regiment of Dua Majir. I know I have a lot of sins that need to be washed away, so I really appreciate you assisting with them, brother. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala. Oh, and felicitations for the Wiladate of Imam Hassan. Bismillah, please. Brother Ali Kazmi, Bismillah. Sorry, I was on mute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا محيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قطاع سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنيس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليء أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا علي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زارع سبحانك يا زارع تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضر تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رعوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين
أجرنا من النار يا رب. سبحانك يا بر تعاليت يا ودود. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نور تعاليت يا منور. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا عياث. تعاليت يا غياث. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاتر تعاليت يا حازر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال. تباركت يا ذا الجبريت الجبال جلال. سبحانك لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغام. وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. MashaAllah, MashaAllah. Next up, we have recitation of Mankabat by brother Murtaza. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa وآل Muhammad. محمد. امام زمانے کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. Allah اللہم صلی salli. علی محمد محمد وآل محمد. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. Wow. سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا. بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا. علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا. علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری. Wow, subhanallah, تو subhanallah. میں نے اگلی دعا کی خاطر بنا لیا واسطہ حسن کا.
ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے، فقیر خود کو امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا، یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدرا سے کیا بڑھے گا، دماغ چھوٹا شعور ادنا، میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پر محمد وآل محمد صلوات، اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وجہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل Muhammad wajah farjum. And now one of the many gifts for tonight on this birthday party of Imam Hassan is you get to see the beautiful face of brother Jay-Z. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajah farjum. Congratulations and felicitations to you, brother Jay-Z, on this blessed occasion of Imam Hassan's Wiladate. You're on mute. Just want to congratulate everyone again on the birth of Imam Hassan alayhi salam. Before I start my manqat, please recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajah farajum. ایک عکس رخ مصطفیٰ امام حسن، ایک عکس رخ مصطفیٰ امام حسن، ایک عکس رخ مصطفیٰ امام حسن، واہ 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 سبحان اللہ. علی کی تیگ کا رخ دوسرا امام حسن، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی تیگ کا رخ دوسرا امام حسن، اور جو زخم دین کے سینے کا بن گیا ناسور، جو زخم دین کے سینے کا بن گیا ناسور، سبحان اللہ واہ 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 واہ. تمہاری صلح ہوتی اس کی دوا امام حسن،
تمہاری صلح ہوتی اس کی دوا امام حسن. سبحان اللہ. اور امیر شام کو مفلوج کر دیا تم نے. امیر شام کو مفلوج کر دیا تم نے. بشکل تیگ قلم یوں چلا امام حسن. بشکل تیگ قلم یوں چلا امام حسن. اور بغیر تیگ کے ہر مار کا کیا ہے اثر. بغیر تیگ کے ہر مار کا سبحان اللہ. واہ واہ. کیا ہے اثر. خدا کو کہنا پڑا مرحبا امام حسن. خدا کو کہنا پڑا مرحبا امام حسن. اور نبی نے تیگ کسی جنگ میں اٹھائی نہیں. نبی نے تیگ کسی جنگ میں اٹھائی نہیں. کمال تربیت مصطفیٰ امام حسن. اور تمہاری بات اگر مان لیتی ہے دنیا. تمہاری بات اگر مان لیتی ہے دنیا. نہ بنتی دہر میں پھر کربلا امام حسن. نہ بنتی دہر میں پھر کربلا امام حسن. اور مجھے بتاتا ہے مسلک میرا یہی ریحان. تمہارے در پہ سجدہ روا امام حسن. تمہارے در پہ سجدہ روا امام حسن. ہے ایک عکس رخ مصطفیٰ امام حسن. علی کی تیگ کا رخ دوسرا امام حسن. صلوات اللهم صل صل علی على محمد وآل وآل محمد Muhammad وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. MashaAllah, subhanallah. Please recite a loud salawat. Again, Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farjahum. Beautiful recitations of the du'as and of the mankabat. MashaAllah. How gifted is our community. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farjahum. So you have an intention to do something for good reason, keep the right intention, and Allah sends you the talent, right? A loud salawat again for all of the presenters, the dua reciters, and the mankabat reciters. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farajum. Please recite a Surah Fatiha for kullu mu'minu mu'minat.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udhu. Need water. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Please recite Allah salawat. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. Let's start today's speech with the praise of Allah. Ya Allah, you are the most perfect creator, the most perfect master, and you created the most perfect system from the most perfect components. Everything that was created from the perfect light of the Al-Bayt, the light of Prophet Muhammad, the light of Bibi Fatima, the light of Imam Hassan, the light of Imam Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farjum. Ya Allah, everything you do is perfection. Everything that we do not understand, all the obstacles we face, all the troubles, the thorns in our shoes, Ya Allah, the flat tires we get, these are all signals of your perfection. Ya Allah, the injustice in the world. Ya Allah, the tyranny in the world. There's all of this is going on, but all of this is perfection because everything from you, Allah, is perfection. So with my feeble mind, Ya Allah, I can't question anything you do. All I know is everything you do is perfection. So all I could do is praise you, Allah, and praise you when anything happens, and thank you when anything happens, whether or not my small mind can understand it and approves of it or not, Ya Allah. It is my duty and it is my pleasure that you give me an opportunity to thank you for everything and to praise you for anything that is done. Ya Allah, who am I to question anything that you do? Yet you gave me a mind full of questions. Ya Allah, this is part of your generosity. And all these questions we have, you've given us clear and concise answers that everything you do is perfection. Everything you do is love. These are all things you created for us. So we can understand our relationship to you, Allah, and we can understand that there's nothing else we could do other than praise you, other than testify that you were the one, other than submit to you, and other than worship you. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafar. Ya Allah, please give me the opportunity to present a information on this day of Imam Hassan's birthday in a way that comes close to equaling what his worth is. Ya Allah, please send me words that inspire people and show everyone how great this man was on this day of his birthday. Ya Allah, on this night, this Shab of 15 Shaban, in the middle of Ramadan, we've been fasting, we've been submitting, and we've been bettering ourselves, and now we celebrate the birth of one of your beloved, Imam Hassan alayhi salam. We ask that you kabul all of our du'as, starting with forgiveness, forgive all of our sins, excuse me, send us blessings, but not just any blessings, Allah. First, we want to ask that you, on our behalf, send blessings to Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad and hasten his successor. And after that, after you deliver these good tidings and these dua to your beloved, please let them know that these blessings are from us. And when those blessings are from us, then listen to our dua. And listen to our dua as lovers of the Ahlul Bayt, and kabul all of our duas. And don't just give us blessings, shower your blessings on us as you shower blessings on the Prophet Muhammad and the house of Prophet Muhammad. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. Ya Allah, thank you for this opportunity and for giving us days of celebration, right? Nights of celebration such as this one. Thank you for sending us the light of Imam Hassan alayhi salam on this night. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. Congratulations to everybody, especially to Bibi Fatima Zahra alayhi salam, especially to Hazrat Ali alayhi salam, and especially to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. This was a night, this was a day when Prophet Muhammad rejoiced. He rejoiced on this day. We hear about the
birth of Imam Hussein, and we hear about the steps of the Prophet Muhammad were heavy, right? But on this day, Prophet Muhammad did nothing but rejoice, for this is the day that the light of his eyes were, the apple of his eye was born into this world. Yes, he had other sons that had died early in life, but this was, he said, Hassan and Hussein are my sons. This was the first child born in the house of Hazrat Ali and Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafar. Ya Allah, please bless that blessed house, right? Please send more blessings on that blessed house, right? This is the night that Imam Hassan was brought into this world, and how happy must Hazrat Ali and Bibi Fatima have been. You know, nothing that the Prophet said was ever said from the Prophet being a man. Everything he said was the word of Allah being spoken. So when Hazrat Ali took the baby, the newborn baby, and put him in the arms of Rasul Khuda to name him, what he was doing was waiting for the name of his newborn baby boy to come from Allah. And Allah did send this name. He sent Hazrat Jibril down to tell, to name the baby Hassan, a name that had never been given to anyone before in history. Imam Hassan was the first Hassan, right? Imam Hassan is to be looked at and to be revered, right? His life was such an interesting life, and his death was such a tragic death. But today I'm not going to speak about his death. This is actually the week of Imam Hassan, right? We are to discuss his birthday, and as we get into the tragic days of the 19th through the 21st, that is the Imamat of Imam Hassan. And I mention that now because as we continue to have these programs, I'm gonna talk about Imam Hassan and how he became, how his progression to Imamat came, because that is a very interesting point of discussion and of examination, right? Just as the treaty that he wrote to Muawiyah. See, I realized something when I was watching, listening and researching and trying to learn more and more about the life of Imam Hassan of Islam. And I learned something today that it never occurred to me until I listened. I was listening actually to a documentary explaining why the treaty, and I'll get into the points of the treaty, right? But there was a treaty, okay, I'll back up, is one thing that is always discussed when you discuss Imam Hassan alayhi salam is actually, it's a kind of a two-part prong, is they say, why didn't he fight like Imam Hussein? And he signed a treaty with Muawiyah, right? Yes, it's true he signed a treaty with Muawiyah. And yes, it is true that he didn't die like Imam Hussein, but to say he didn't fight like Imam Hussein is a feat of ignorance, right? And to understand why he signed the treaty of Muawiyah, with Muawiyah, the peace treaty, right? He signed a peace treaty with Muawiyah, not just any treaty, right? It's important to say that it was a peace treaty so we could understand what the Imam was trying to present to us by doing this. And I say trying to present to us because I want to make something very clear. And this is what I realized today, okay, is for me to say, for us to understand why he signed the treaty makes it seem like we have some right to understand what the Imam is. We have some obligation to understand what the Imam is doing. Our obligation is not to understand the Imam, just like our obligation is not to understand Allah. Our obligation is to obey the Imam. Our obligation is to submit to Allah, submit to the Imam, right? Whatever the Imam says, you say, I do, right? That is our obligation to the Imam. That is the obligation of all, not just us, all mankind to the Imam, right? And as I'm listening over and over and reading article after article and book after book about the treaty that he signed with Muawiyah, they're all explanations. Well, here's why he did this, and here's why he did that. And you need to understand that he wasn't, he wasn't avoiding a fight because of this and always trying to explain his actions. Imam Hassan owes nobody an explanation for his actions, right? This was evident when Prophet Muhammad named Imam Hassan and Imam Hassan the successor of Hazrat Ali alayhi salam. He said Imam Hassan is going to unite the two nations of Islam. He said that whether in war or in peace, the Imams are to be obeyed. The Prophet Muhammad said this before he died. Yet, over 1,000 years later, we're talking about Imam Hassan and we're explaining to people why the treaty was the right thing to do. Everything the Imam does is the right thing to do. And here's the concerning part. And I want everyone to take what I'm about to say very seriously. Look, we have to back up a little bit again, right? I'll say back up a little bit. When Imam Hassan was preparing to go to war with Muawiyah, which he was preparing to do, right? He had 40,000 soldiers. Muawiyah had 70,000 soldiers. Yet Imam Hassan was still preparing to go to war, right?
And now he had 40,000 soldiers, and of those 40,000, some had defected to join Muawiyah. Why did they defect to join Muawiyah? Because of money, because of promises of penthouse suite and a Lamborghini or whatever fast camel they had at that time, right? But this is why people were leaving, right? For money, right? Some of the supporters of Imam Hassan at the time in these 40,000 were people like Shimmer, who's supporting Imam Hassan, yet years later cut off his own brother's head. You see, these are the supporters of Imam Hassan, right? And it's important that, and here's why I'm pointing this out. He had 40,000 supporters, right? And when it came to the actual war starting, right? And it came down to how many supporters do I have? Imam Hassan looked around and he no longer had 40,000. He had less than Imam Hussein did, right? And the reason why I'm pointing this out is people question the Imam, and they question Imam Hassan, and they question why he did this and why he didn't do that, and they question this and they question that. Scares me, because I always, since I was a little kid, my dad would tell me, when Imam Mahdi Sahib Zaman comes, when he comes, the Shia are going to reject him. It's going to be the Christians and the Catholics and the people who are doing humanitarian efforts and environmental efforts and trying to save the animals and trying to live in justice and social justice. These are the people that are going to follow the Imam, and the Shia are going to look at the Imam and say, "Oh, no, we don't do that. We're not going to follow you." And how could that be? It makes no sense to me. We're waiting for you, Imam. We're waiting for you, and you're going to come, and we're not going to accept what you do. And it made no sense to me. And then I see what happened at the time of Imam Hassan alayhi salam. He was the grandson of Prophet Muhammad. He was the son of Hazrat Ali, the son of Bibi Fatima. This was not just any random man coming and saying, "Hey, I'm Imam." This was somebody that was already revered and loved. It was the Battle of Jamal when Hazrat Ali saw some disturbance in the army. He didn't have as much support as he thought he needed to become victorious in the battle. So what did he do? He sent Imam Hassan to go and rally the people of Kufa, right? When travelers and when people would come from out of town, Hazrat Ali would task Imam Hassan at entertaining them. When diplomats and dignitaries would come, Imam Hassan would greet them. Everybody loved Imam Hassan. There was no doubt that Imam Hassan was the greatest. He was, the beloved. He had the personalities of Prophet Muhammad, both in his diplomacy, in his ethics, in his morals, right? People loved Imam Hassan, loved him. When he would give a speech, when he would give a sermon, when he would give a request, he was received with love by everybody. In fact, after Hazrat Ali was assassinated and Imam Hassan rose to imamate, he was accepted by every Muslim province as the Khalifa as well. That hadn't happened to anybody except Hazrat Ali. See, at that time, people were looking for a successor to Hazrat Ali. They were scared to have these people alive, had never known what it was like to live without Hazrat Ali alayhi salam, and now you're losing such a great protector, such a great master. And who are you going to turn to? Not just anybody. They turned to the greatest man they could find, and that was Imam Hassan alayhi salam. That was the greatest man. Everybody loved him. Prophet Muhammad loved him. Everybody knew Prophet Muhammad loved him, and everybody loved Imam Hassan. He was courageous. He was valiant. He had manners. There was nothing that Imam Hassan didn't have that people didn't love, right? He was their beloved. And then he unanimously became appointed as Khalifa. So now you need to understand, after so what happens, after Hazrat Ibrahim alayhi salam, what happened to the religion he propagated, right? It was saved again by Hazrat Musa alayhi salam, right? There were prophets in between. Hazrat Musa came and had Ulul Azm, a very, very important role in saving Islam, right? After Hazrat Musa, what happened, right? The Jewish faith still follows Hazrat Musa as their final prophet, right? So, but the message continued. Message continued to Hazrat Isa. See, after each of these prophets came and established the empire, the empire of righteousness, the empire of goodness, and after their departure from this world, politics took over, right? Politics took over, waters down the message until the next prophet comes and fixes it a little, gives us more information. Hazrat Isa reminded everybody of the spirituality of Islam, Ru'Allah, and Prophet Muhammad came and perfected Islam, right? And after the Prophet Muhammad, there was to be no prophecy. There was only imamat. And imamat is the example of submission to the message, example of submission to the
to the teachings, right? They are how to live your life as a Muslim and examples of perfection were the imamat, right? And so the message had been completed. The message had been perfected. And at the time, so Islam, the Islamic nation could not die no matter what happened, even though Muawiyah, a man whose grandfather was a polytheist, a man whose family would eat drink the blood of the Al-Bayt and would thirst for the blood of the Al-Bayt. This was a man who was trying to take over the Islamic nation. This was a man who made it, who broke the taboo about drinking in the Muslim nation, who broke the taboo about fornication in the Muslim nation. He was a man who outwardly sinned, yet he had waged an army. He had waged an army through greed and deception and through using spies inside Medina and different shady methods to achieve a position where he could challenge the Imam. Nobody could challenge the Imam, but he could challenge the position of the Imam and say that he was the leader of the Muslim nation, right? So what did Imam Hassan do, right? His treaty did a number of things. One is at the time at the time this is going on, Muawiyah was requiring people to not leave the minbar if they were giving a sermon without cursing Hazrat Ali alayhi salam. He was humiliating, harassing, and hurting the Shia and the lovers of the Al-Bayt, right? Right. So these were the first two conditions of the treaty: were no more slandering of Hazrat Ali and his family, no more subjugating and torturing the Shia of Hazrat Ali, right? The next condition was that Muawiyah could not, he would not be passing his leadership on after him. After him, it would then, the leadership would go back to Imam Hassan or whichever the righteous Imam was alive at the time, right? And the other condition of the treaty was that they would get a stipend of money from the treasury that he would then be controlling, and I'll explain what that means. And this money was going to be used to take care of the families of the marhum of the battles of Jamal and Siffin, right? And then the other condition was that nobody would ever call Muawiyah Amir al-Mu'mineen. And the final condition, right, was that nobody could use Muawiyah as a witness, right, for anything Islamic. And nobody in the Islamic nation could use him as a witness for anything Islamic. If you need two witnesses for a divorce, Muawiyah couldn't be one of them. You need two witnesses to see the moon, Muawiyah was not a credible witness. And this was established in the treaty, which by, all of the conditions of this treaty were broken by Muawiyah, right? And so, what happened during this treaty was two things. One is Imam Hassan saved the continuation of the Islamic nation, right? Instead of sacrificing everybody to the slaughter, right? And people make the arguments, well, Imam Hussein did that. Every Imam said that if they had the same amount of followers Imam Hussein did, then maybe they would have acted too, first of all. Second thing is, each climate is different, right? For us to say, well, Imam Hussein did this, Imam Hussein didn't do that, it's complete ignorance. Any Imam would have done the same thing in any given circumstance because that was the right thing to do for the betterment of Islam, right? And again, it's, I don't understand it is the wrong phrase to say. When the Imam says, you do, right? So, but think about what that did. Is separating Amir al-Mu'mineen is the master of the believers, right? It means the master of the believers. So he stripped Muawiyah of that title, the master of the believers, right? And he said that Muawiyah couldn't bear witness for anything having to do with Islam, right? So what he did is he separated the greed that people saw. When Abu Sufyan, who was a hater of Prophet Muhammad, when he saw Prophet Muhammad spreading his message and people following Prophet Muhammad, he looked at Prophet Muhammad and he said, look at the army that Muhammad has amassed. He didn't say, look, he's teaching people Islam, or look, people are following. He saw Prophet Muhammad as a threat and told people he was a threat. He said, look at the army he's amassed, right? He saw the worldly benefits of Prophet Muhammad's work, right? And Muawiyah too wanted to reap the worldly benefits. He wanted to be Khalifa, so he could lead Muslims, not so he could lead prayers. In fact, he was a man who tried to do Jummah namaz on a Wednesday. It's not called Buddha namaz, it's called Jummah namaz, right? But this is something that this man wanted to try to do because he thought that, as a leader of the Muslim nation, he would have the wealth of the Muslim nation, right? But as we know, Islam is not about wealth.
Allah gives you wealth, right? Allah determines your wealth. Allah determines how wealthy you are in this world and in the hereafter. And I'm not talking about monetary wealth, right? What I mean by wealth is Allah decides that decided that Hazrat Ali was Imam, not the Saqifa. He decided that Imam Hassan was the Imam, not the treaty, right? And so what Imam Hassan did is he separated Imamat from the worldly aspect of the worldly benefits of Islam. Yeah, there's donations, and there's khums, and there's zakat, and this is all the money and the power of the Muslim world, right? And Muawiyah saw that as something that he could capitalize on and grow his own personal wealth from, right? And Imam Hassan separated that. He said that Imamat is divinely chosen. Imamat is divinely chosen, and you want to fight, and you want to fight for the spoils of the Muslim world. I will gladly trade those for solidifying the position of Imamat. And that's what Imam Hassan did, is he solidified the position of Imamat, solidified the position of Imamat and said that there is no other Imam but me. I will forsake every single thing that you think I'm Imam for. Sometimes, people wonder, why are you doing what you're doing, right? Why are you becoming president of the United States? Do you not want to pay taxes? Is that why? Do you want to build a conglomerate of businesses and have corporate protection? Is that why, right? I'm using that as an example, right? Well, why do you want to be Imam? Is it because there is a number of benefits in the Muslim nation? Is it because your grandfather amassed wealth and you want to use that? No, Imam Hassan gave all of that away to make one statement: is the religion of Islam continues with me. The religion, you do whatever you want to do with the worldly gains that you think are achieved, but the religion of Islam continues with me, and it will continue with my brother, and it will continue from generations to generation until our final Imam Mahdi Sahib Zaman alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafarajum will come. And I say that this is a happy day, so please excuse my tone if my tone is not one of if I told a very bad joke at the beginning of this program, and I don't have any jokes for you at this time, because I want to stress the importance of everything I just said. Everything I just said should resonate with you, to say if 40,000 people who were witnessed that this was the son of Hazrat Ali alayhi salam, that this was the son of Bibi Fatima, this is the grandson of Prophet Muhammad, this is a man whose character, whose personality is unmatched, generosity is unmatched. Imam Hassan used to walk the streets and see homeless people and greet them. And not only would he greet them, they would ask him to join them for a meal. And Imam Hassan would sit down on the floor with these homeless people and would eat with them. This is the generosity and humility of Imam Hassan. You know what what else Imam Hassan did? Is he feared Allah, right? I say this because it's important that we understand it is incumbent on us to fear Allah. Yes, Allah is forgiving, and yes, Allah is loving, but Allah is deserving of our fear. When anybody would mention Azab of Jahannam, he would say, Ya Allah, I'm not one of them. And when somebody would say disbeliever, tears would come in his eyes and say, Ya Allah, I'm not amongst the disbelievers. And when somebody would mention Allah, tears would come in his eyes of fear. And if a man with the stature of Imam Hassan can fear Allah, why do we not fear Allah? I don't understand this, my brothers and sisters. We live in this bubble of protection that Allah has provided to us. And yes, He has provided it to us, but just as He deserves our praise, He deserves our fear. And if you don't fear Allah, then you should contemplate Allah, and you should understand what Allah, you're never going to understand what Allah is, what Allah does, but just by contemplating Allah. And you should ask Allah to provide me with the fear of Allah. It's very important. Imam Hassan feared Allah. We should fear Allah too, right? And it's really important, because through the fear of Allah, we will also develop humility. We will also develop sharpness of senses. So we will not sit there and second guess our Imam when he comes. Inshallah, we're calling our Imam, right? Inshallah, he's closer and closer to us every day. Inshallah, our deeds are bringing him closer and closer to us every day. And when our Imam comes, let's not waste the opportunity by questioning him, saying, Imam, why are you signing a peace treaty? Sign a peace treaty, because he's Imam and he knows best, but also to show that Islam is not just a religion of war, right? If all we had was the tragedy at Karbala, maybe people would say that Islam is a religion of the sword. But we had a peace treaty where, the many millions of dollars and kingdom was given up for the betterment of Islam. So nobody was ever confused that who you should come to as a witness and who you should come to follow as Amir al-Mu'mineen,
who is the master of the faithful and the believers, right? It's not Muawiyah, this man calling himself Khalifa. It is the Imam that is decided by Allah, right? And so 40,000 people who knew of the Imam's lineage, right, could turn on him and could sell themselves for worldly gain and could question the things that he's doing, right? We are in a time when our Imam has been disappeared for us for over 1,000 years, almost 1,500 years. Our Imam has been gone, right? We have trouble believing, having faith in the unseen, in our Creator, right? We have trouble fearing our Creator. We have trouble calling to our Creator and having faith in, in His swift answering of our prayers. We have trouble having faith in all of this, right? Let's stop that. Let's stop that nonsense, right? Believe in your master, believe in your Creator, right? And believe that your Imam is gonna come, and believe that it is incumbent upon every single person alive to submit to the Imam. The Imam is our leader. The Imam is our master. The Imam is our king. Let's look to history and see what happened at the time of Imam Hassan and pray to Allah, don't put us amongst those people that stand in Imam's presence, shimmer, right? And then go and do something otherwise, shimmer pelanat, right? Go and cut off the head of his brother, right? Let us not do something like Ibn Muljim, who was in the presence of Hazrat Ali alayhi salam, Ibn Muljim, and went and struck the head of our beloved Imam, right? Let us be the strong believers of this Imam. Let us be the strong believers of our Imam in this faith, and let's understand that just because you don't understand something doesn't mean the Imam isn't right. Just because you don't understand whatever's going on in your life, car accident, flat tire, the Bulls losing, which happens all the time, whatever is bringing your day down and you think this is negative, understand Allah's plan is perfect. Your plan might not be perfect. It probably isn't perfect, right? Your plan to go get a glass of water from the fridge is probably imperfect, as simple as that may be. Your plan to stand up is probably imperfect, but Allah's plan for this entire world is perfect. So who are we to question it? We should thank Allah for everything. We should thank our Imam for interceding on our behalf to make sure that we have a good life and that Allah kabuls our du'as and grants our forgiveness. And we should pray that, Imam, when you come, let's commit tonight on this birthday of the Imam, right? As a gift to Imam Hassan alayhi salam. Let's commit to our living Imam. Let's say that Imam Hassan, all these people stood by you and said, hey, we're going to fight with you. And then you asked, hey, who's ready to fight? And they were all gone, right? We're not going to do that, Imam Zamana, Imam Mehdi Sahibu Zamana alayhi salam. We will never forsake you like these cowards and these hypocrites did to Imam Hassan, right? Imam Hassan unified the two factions of Islam, like Prophet Muhammad said, and Imam Hassan solidified Imamat by rejecting the worldly gains that could be seen from the political world of Islam. That is such a powerful thing that Imam Hassan did. We should thank him for it. We should revere. We should not question his actions 1,500 years later, right? Let's get in the habit, right? And I'll tell you something to the younger brothers and sisters watching. This starts with listening to your parents. You listen to your parents. They know what's best for you, right? It is important for you to do everything that they do. Make a commitment today that you're never going to say no to your parents again, and do it with the niyat that if I do this niyat to never say no to my parents again, then when the Imam comes, I'm going to be used to it. I'm going to be used to listening to authority, listening to the person who has authority over me. Your parents have authority over you. Your mom has authority over you, right? And you should start. Let's start getting our mind and our bodies and our souls ready to appreciate this authority and respect this authority. So on this night, let's do two things, right? Let us, and I said, younger brothers and sisters, doesn't matter what age you are. If your parents are alive, it is incumbent on you to listen to them and to do as they say. And by doing that, you're pleasing Allah. And by pleasing Allah, you are strengthening your own well-being, your own spirit, your own body. And then when the Imam comes, maybe we won't be those people that are going to sit there and commit to the Imam and then turn our back on him, right? Inshallah, it's going to be none of us. Inshallah, that's going to be none of us, right? Ya Allah, please grant our du'as tonight. Ya Allah, please give us strong faith in the unseen, in you who are unseen, and in our Imam who is unseen. And Ya Allah, please allow us to be faithful to our Imam, to be courageous for our Imam, to be unwavering for our Imam, and to be a slave of our Imam when he comes. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafajum. Now,
Before we welcome Maulana Sayyid Abid Bilgrami to the stand, let's recite a Surah Fatiha for Kul Mu'minu Mu'minat. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، al-Asr امام بارگاہ لاس اینجلس کے لیے یہ شب ولادت مولا حسن علیہ السلام، بگ نائٹ، بہت بڑی رات آ گئی. مولا آپ کو ہم سب کو مبارک کرے انشاءاللہ. یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ کے رسول کی نسل کا آغاز ہوا، جنریشن کا آغاز ہوا. امام علی علیہ السلام اور مظلوم بی بی زہرا کے گھر کی پہلی خوشی ہے. میں al-Asr امام بارگاہ کے ذریعے جو میری یہ جشن ولادت امام حسن ابن علی علیہ السلام سن رہا، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. شکر ادا کرو، سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے تم کو کہ تم آج کی رات تم نے پالی. 14 رمضان گزر گئی، شب ولادت مولا حسن علیہ السلام ہے. یہ شکر ہے اللہ کا کہ 14 دن رمضان کے گزرے اور آج ولادت کی بڑی رات آ گئی. بگ نائٹ. آپ یقین کرو اگر ہمارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کائنات میں، عالمین میں کتنی خوشی منائی جا رہی. جو جشن سن رہا دیا اللہ کی، ہم کو مولا نے سعادت دی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس خوشی میں شامل ہو گئے جو امام علی علیہ السلام اور مظلوم بی بی زہرا کے گھر کی پہلی خوشی ہے. بہت بڑی بات ہے، پہلی خوشی ہے علی و فاطمہ کی. وہ حسن آئے جو حسین جیسے امام کے حسن ہیں، حسین کے امام ہیں حسن. کتنی بڑی بات ہے، مولا حسین جیسے امام کے امام ہیں حسن. مولا حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے. میں نے مجلس کا آغاز کیا تقریر کا اپنے سورہ کوثر جب اسلام مکے میں تھا اور جب مولا حسن کی مظلوم ماں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو اس وقت مکے کے کافر اور مشرکین نے یہ کہا تھا کہ نسل رسول ختم ہو گئی، اس لیے ختم ہو گئی کہ ان کو لڑکی پیدا ہوئی جب اسلام صرف 5 سال کا تھا. اور شہزادی کی ولادت پہ کافر اور مشرکین مکے کے ظالمین، ابو جہل، ابو لہب، ادوا، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے ظالمین تانا دیتے تھے، ایکیوز کرتے تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے تمہارے رسول کی نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا، ہرٹ ہوا، اور میری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو رنج ہو کہ کافر یہ بول رہے ہیں. تو اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو ہرٹ ہو جائے، اس کی کنیز خاص کو ہرٹ ہو جائے. اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، تم شکر کرو اللہ کا، نہر کرو جانور کو. اور ابتر تم نہیں ہوئے، ابتر کے لیے جنریشن کا ختم ہونا. لڑکی سے جنریشن نہیں چلتا، لڑکے سے جنریشن چلتا. اور آپ کو لڑکی ہوئی ہے تو یہ لوگ آپ کو کہہ رہے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی. آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، جو آپ کو ابتر بول رہا اس کی نسل ختم. اس وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل. 5 سال کا اسلام تھا، 8 سال وہ گزرے، ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ آئے. ہم کو بھی مدینہ منورہ کی اللہ زیارت نصیب کرے.
2 हिजरी, 2 हिजरी का रमजान आया। ये वही रमजान है। मक्के में रमजान के रोजे वाजिब नहीं थे मुसलमानों पे, जो मुसलमान हुए थे मक्के के। रमजान के रोजे वाजिब मक्के में नहीं हुए। 13 इयर्स इस्लाम मक्के में रहा, लेकिन 13 इयर्स तक मक्के में रोजे वाजिब नहीं थे। जैसे आज रमजान के रोजे वाजिब है, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम रोजा रखें, और जो नहीं रख रहे अल्लाह उनको माफ कर दे, जो भी रीजन है। रोजे वाजिब कब हुए? जिस साल मेरे मौला हसन की विलादत हुई। पहले मैं तकरीर अभी मैंने आगाज किया, मैं एक दुआ कराता, सब मिलकर आमीन कहना, इसलिए कि आज मेरे मौला हसन के खबरे मुबारक पर ग्रेव के ऊपर साया नहीं है। मैं दुआ कर रहा, सब आमीन बोलना। अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जहां पे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बीबी खदीजतुल कुबरा और तमाम एंटायर खानदान रिसालत है, फैमिली ऑफ प्रॉफिट है, जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे अल्लाह तो साया करके रोशन कर दे इंशाअल्लाह। सब आमीन बोले और एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 2 हिजरी थी, रमजान के रोजे वाजिब हुए उसी साल। पहली दफा मुसलमान रोजा रख रहा था, 14 रोजे गुजर गए आज की रात तक। ये रात, आज की रात चली, सुबह फजर से पहले पूरा मदीने मुनव्वरा ब्राइट हो गया, रोशन हो गया, लाइट आ गई। देखिए आज आप लॉस एंजलिस में रहते, आपका लाइटों वाला शहर है, सिटी ऑफ लाइट से, रोशन ब्राइट सिटी है आपकी। आज लाइट अगर आप 1000 वॉल्ट्स के बल्ब भी लगा दे तो कोई ऐसे पलट के भी नहीं देखता, इसलिए कि पूरी सिटी में लाइट है। उस जमाने में लाइट का तस्वुर नहीं था, लाइट का तस्वुर ही नहीं था। क्यों नहीं था? उस जमाने में कैंडल्स होते थे, चिराग होते थे, और कैंडल्स और चिराग का तस्वुर था। इवन पूरी सिटी में मगरिब के बाद, मगरिब से पहले कैंडल्स लगा दिए जाते थे। घर में कैंडल्स होते थे, घर में चिराग होते थे। इवन राउंड अबाउट्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का तस्वुर नहीं था, राउंड अबाउट्स के ऊपर वहां पे कैंडल, एक चिराग लगा दिया जाता था। उस जमाने में यह तस्वुर था, लाइट थी नहीं वहां पे, पूरी दुनिया में लाइट नहीं थी, पूरी दुनिया में लाइट नहीं थी। तो अब बिल्कुल फजर से पहले पूरा मदीना शहर ब्राइट हो गया। अल्लाह ज़ियारत नसीब करे हमको इंशाअल्लाह। ऐसे, अच्छा ऐसा नहीं कि स्पार्क हुआ, ये नहीं बोल रहा मैं कि स्पार्क हुआ, स्पार्क नहीं हुआ, बल्कि लाइट थी, एक दूसरे को देख रहे थे जैसा आप मुझे देख रहे, राइट। इतना ब्राइट था, इतना ब्राइट था कि लोग एक दूसरे को देखे, एवरीबडी वाज शॉक। पहली दफा मदीने में लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया। अच्छा ये लाइट, ऐसी लाइट मक्के में 4 दफा हुई, 3 दफा। जब सरकार की विलादत हुई अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे मौला की विलादत हुई और मेरी मजलूम बीबी जहरा की विलादत हुई सलाम अलैहा। उस वक्त लाइट इसी तरह लाइट, लेकिन मदीने वाले पहली दफा देख रहे थे कि इतनी रोशनी थी कि तस्वुर ही नहीं करे, लोग परेशान हो गए। सीधा अपने घरों, और सहरी करके, अभी नमाज फजर का वक्त बाकी है, सहरी करके लोग परेशान, पहला रमजान है, फर्स्ट रमजान, सीधा दौड़ते हुए मस्जिद आए सरकार के पास। सरकार मस्जिद में आके अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह ये क्या हो गया, ये रोशनी कैसे आ गई, ये क्या रोशनी है? तो कहा देखो कहां से आ रही है, मेरी बेटी फातिमा के घर से रोशनी बुलंद हो रही, इमाम अली के घर से। सोर्स ऑफ लाइट जो थी वो इमाम अली के घर से बुलंद हो रही थी, और पूरी सिटी को ब्राइट कर दिया। पूछा खैर तो है? तो कहा अल्लाह ने मेरी बेटी को वो बेटा दिया है जो मेरी नस्ल का आगाज करेगा। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा मुझे अल्लाह ने हसन बेटा दिया, सूरे कौसर की तफसीर बनकर मेरा बेटा दुनिया में आए। हर तरफ खुशी दौड़ हो गई। नमाज, लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी, पढ़ के अल्लाह का रसूल सरकार अपनी बेटी के घर गए, शहजादी के घर को। जब बीबी के घर गए तो देखा मेरी शहजादी मौला हसन, कहा लाओ मेरे बच्चे को। तो उम्मे ऐमन जो कनीज थी उसने कहा
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बच्चे को पाक तो कर लें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तू पाक करेगी जिसको अल्लाह ने पाक रख के पाक भेजा। आप क्या समझे यार। मौला हसन बीबी का एक नाम है बतूल। मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, मेरी मजलूम बीबी का नाम, मेरी माँ का, मजलूम माँ का बीबी का एक नाम है बतूल। बतूल उसको कहते कि ऐसी पाक थी, ऐसी पाक थी, आए तथीर का हिसार है, ऐसी पाक थी कि मौला हसन की विलादत हुई और बीबी ने फजर की नमाज अदा की। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। शहजादी कौनैन मौला हसन को लेकर आए, लाकर अल्लाह के रसूल के हवाले किया। सरकार ने अपनी जबान मेरे मौला हसन के मुंह में दी। पहली ग़िज़ा जो गई वो लवाब दहन सरकार है, नाना की, सीने से लगा लिया। कहा बेटा, मेरी मजलूम बीबी को पूछा बेटा क्या तुमने कोई नाम रखा है? तो मौला ने और बीबी ने कहा आपके होते हुए हम क्या नाम रखेंगे, आपके होते हुए नाम हम कैसे रखेंगे, आप मौजूद हैं, मौला आपको सलामत रखे। बस ये बोलना था, जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने आके कहा कि दुरूद और सलाम आपके ऊपर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। दुरूद और सलाम आपके ऊपर। अल्लाह ने इस बच्चे का नाम लोहे महफूज पे हसन रखा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब मैं एक बात यहां रोक के बोलता हूं लॉस एंजलिस वालों को, जो भी अल-असर इमाम बारगाह की से मेरी ये तकरीर जश्न सुन रहे, याद रखो अपने बच्चों के नाम मासूमीन के नाम पे रखो। हसन रखो, हुसैन रखो, अब्बास रखो, अली रखो, जाफर रखो, मूसा रखो, मोहम्मद रखो। मॉडर्न नाम्स के चक्करों में मत जाओ। हमारे पास प्रॉब्लम ये कि हमारे पास 14 मासूमीन के नाम है, मेरी बीबियों के नाम है, इमामों की माओं की नाम है, लेकिन हम क्या करते हम मॉडर्न नाम के चक्कर में। याद रखो मॉडर्न नाम का चक्कर में जाओगे तो बच्चे पे वो असर नहीं होगा। या गुलामान इमाम अली के नाम रखो, सलमान रखो, बूजर रखो, मीसम रखो, कुमेल रखो, या मासूमीन के गुलामों के नाम, फिजा रखो, अस्मा रखो। लोग मुझसे कहते हैं कि मौलाना शाबान में 3-4 शाबान को बच्चा पैदा हुआ, 9 बज के मिसाल के तौर पे 18 मिनट 18 सेकंड पे बच्चा पैदा हुआ। आप सितारों को देख के नाम कोई बताइए कि इसका स्टार क्या बोलता है, इसका स्टार क्या बोलता है वो बोले। तो मैं कहता हूं यार ये स्टार्स के चक्कर में मत जाओ, हॉरोस्कोप के चक्कर में मत जाओ। उनसे पूछो जिनके दरवाजे पे सितारा उतरा। शहजादी कौनैन के दरवाजे पे सितारा उतरा तो उनसे पूछो कि नाम क्या रखना। मेरे मासूम इमाम ये कहते हैं कि हमेशा हमारे नामों पे नाम रखो तो बच्चे का असर ज्यादा हो। ये स्टार्स के मैं बोल रहा कि स्टार, मैं यूथ को बोल रहा, स्टार्स के चक्कर में मत पड़ो कि मेरा स्टार क्या है, उसका स्टार क्या है। ये सब बकवास। दरे फातिमा पे आओ, दरे अली पे आओ, उनके दर से मांगो, उनसे मांगो तो फिर तुमको तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है। या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। अल्लाह तकदीर को बदलता है मेरे मौला का नाम रखने से। तो अपनी डेस्टिनी को बदल, हमेशा अपने बच्चों के नाम, मैं यूथ को बोल रहा हूं, लड़कियों को बोल रहा हूं, लड़कों को बोल रहा हूं, जो न्यूली मैरिड कपल्स है या जिनके पास बच्चे होने वाले, हमारी माँ बीबी खतीजतुल कुबरा का नाम रखो, खतीजा रखो। तुम्हारे घर में खतीजा का नाम बुलंद होगा कि अल्लाह का रसूल भी खुश, मादर हुसैन भी खुश। अस्मा रखो, रबाब रखो, लैला रखो, फरवा रखो, ये सारे वो नाम है। नरजिस रखो। मुझसे अगर कोई पूछता है कि लड़की पैदा हुई तो आई ऑलवेज से कि नाम रखो जहरा नरजिस या नरजिस जहरा। जहरा के लड़कियों के नाम पे जगह जहरा है। जहरा के माने लाइट के हैं, ब्राइटनेस के, रोशनी के हैं जहरा के माने। अगर तुम्हारी बेटी के नाम में शहजादी का नाम आए जहरा, नरजिस साथ रखो, या लैला रखो, या रबाब रखो, या सबीका रखो, या नजमा रखो, या सौसन रखो। ये सारे मासूमीन के माओं के नाम है। फातिमा रखो। जहरा अगर रखोगे तो तुम्हारी बेटी के जिंदगी में रोशनी होगी। कोई अगर प्रेग्नेंट है, 4 महीने की प्रेगनेंसी है, वो ये दुआ करे कि परवरदिगार बेटी होगी, मैं जहरा रखूंगी
یا ختیجہ رکھو گے اللہ تم کو بیٹی دیتا ہوں. اور یہ دعا کرو گے بیٹا ہوگا محمد علی، محمد رکھوں گی نام، علی رکھوں گی، عباس رکھوں گی، حسن حسین رکھوں گی، تو اللہ تم کو بیٹا عطا کرتا. کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو یہ عمل. تو بس اسی پہ پوری تقریر جب 45 منٹ کروں گا، 10-15 منٹ تو آلریڈی ہو گئے. مولا حسن کی ولادت ہوئی. اب مولا حسن کی زندگی کے کچھ واقعات. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. بس وقت گزرا. مولا حسن کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائڈ کرو تو اس میں کئی چیزیں ہیں جو ہم کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. امام حسن علیہ السلام کا پہلا علم ان کی عبادت ہے، ان کا علم یعنی وزڈم، ان کا وزڈم، اور ان کی شجاعت، بریوری، اور ان کی سخاوت، جنرس. ہر امام ہے جنرس، لیکن مولا حسن ہر امام کے ساتھ ایک مخصوصی ہے. علم ایسا تھا امام حسن کا. علم کے بارے میں تھوڑی سنی. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ اتنے علم کو حاصل کرو، اس لیے کہ امام علی کے اگر شیعہ ہو تو بہترین علم کو حاصل کرو، اس لیے کہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا. مولا علی کو جہالتوں میں سمجھنے کی کوشش مت کرو. علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، علی علم سے سمجھ میں آتی، حسین علم سے سمجھ میں آتی، کربلا علم سے سمجھ. تو جو لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں مجھے سن رہا، میں ان سے یہ کہہ رہا کہ آپ لوگ اس بڑے ملک میں، یہاں لوگ باہر سے اوورسیز اسٹوڈنٹس آگے پڑھ رہے، یہاں کے لڑکے ان لڑکوں کو بھی، لڑکیاں تو پڑھ رہے، لڑکوں کو بول رہا کہ ہمیشہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ، ہائیسٹ ڈگری لو، اس لیے کہ جتنا علم آئے گا اتنا تم پروپوگیٹ کر سکتے ٹیچنگز آف محمد اور آل محمد کو. دین یو کین پروپوگیٹ دا ٹیچنگز آف آل محمد. جتنا علم آئے گا ڈفرینٹ فیلڈز میں جاؤ اور علم کو حاصل. امام حسن کا علم دیکھو. مولا حسن کی ایج 3 سال یا 3 دن یا 4 دن کے، 4 days old boy، جھولے کے اندر. غور سے سنو، بس تیز پڑھ کے 20 منٹ 25 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میرا مولا جھولے کے اندر ہے، 3-4 دن ہوئے، اور جو ام ایمن کنیز تھی وہ سیدھا آئی بی بی کے پاس، میری مظلوم بی بی کے پاس، آ کے کہنے لگی بی بی غضب ہو گیا. بی بی تو جانتی ہے راز الہی کا نام فاطمہ ہے. بی بی نے سے کہا بی بی غضب ہو گیا. بی بی نے پوچھا کیا غضب ہو گیا؟ تو کہا امام مولا حسن دنیا سے چلے گئے. بی بی تو جانتی ہے. کہا تم کیسے کہہ رہی ہے؟ تو کہا آپ جا کے دیکھو، جھولے میں لیٹے ہوئے، آنکھیں چھت کے اوپر، ایسا دکھ رہا کچھ ہے ہی نہیں. میری شہزادی آئی آ کے اپنے بی بھی جانتی ہے سب، آ کے بچے کو دیکھا، اپنے چاند کے ٹکڑے کو دیکھا، دیکھ کے کہا ام ایمن میرا بیٹا جھولے سے بیٹھ کر لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا. جس کا نواسا لوح محفوظ کی تلاوت کرے اس کا نانا کیا ہوگا؟ کہا میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا. یہ ہے علم حسن. اب مولا حسن کی زندگی کے 3 سال یا 4 سال کے مولا تھے، یا 2 years old boy، یا 3 یا 4 ڈفرینٹ روایتیں. ایک اور واقعہ سنیں. مولا حسن مسجد نبوی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد بھری ہوئی، نماز کا وقت ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، پوری مسجد بھری ہوئی. اللہ کا رسول سرکار محراب میں بیٹھے ہوئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے. میرا مولا حسن اپنے گھر سے نکل، 3-4 سال کے، سو سویٹ. اچھا امام حسن اسلام کے بارے میں یہ ایک اور بات بولوں کہ آپ کا جو یہ حصہ تھا اوپر کا، یہ اللہ کے رسول کی شبیہ تھی، اور مولا حسین کا نیچے کا حصہ اللہ کے رسول کی طرح تھا. جیسے سرکار کا نیچے کا حصہ تھا ویسے مولا حسین کا تھا، اور یہ حصہ سینے سے لے کے اوپر تک مولا حسن اپنے نانا کی کاپی تھے. میرا مولا حسن صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا نانا کے پاس آیا، اللہ کے رسول کے پاس. لونگ گرینڈ سن، پہلا گرینڈ سن ہے. اللہ کے رسول نے سینے سے لگا لیا، گود میں بٹھا لیا، اپنے لیپ کے اوپر بٹھا لیا. مولا حسن لیپ پہ بیٹھ گئے، اور اللہ کے رسول مسئلے بتا رہے، گفتگو کر رہے مسلمانوں سے.
पूरी मस्जिद भरी हुई, प्लीज लुक एट मी, पूरी मस्जिद भरी हुई है। इतने में मस्जिद नबवी की गेट पे एक शख्सियत, एक पर्सनालिटी एंटर हुई। उस पर्सनालिटी पहली दफा लोगों ने देखा इनको, फर्स्ट टाइम। और सब जानते कि ये मदीने मुनव्वरा के रहने वाले नहीं है, ये कोई बाहर के है, लेकिन उस पर्सनालिटी का, उस शख्सियत का रोब और दबदबा, शान और शौकत इतनी थी कि मजमा खुद ब खुद खड़ा हो गया। वो एंटर हुए, सलाम किया सबको, सीधा सलाम करके मेहराब पे आए जहां अल्लाह का रसूल मौला हसन को लेके बैठे हुए थे। आके सलाम किया, सरकार ने जवाब सलाम दिया। इन्होंने मौला हसन को ऐसे प्यार किया। मौला हसन मुस्कुराए, बैठ गए सामने। बैठने के बाद इस शख्स ने, जो आने वाला था, सलाम तो कर चुके थे, इस शख्स ने एक नई लैंग्वेज में, इसलिए कि अरब की जबान, मदीने मुनव्वरा की जबान अरबी, सरकार अरबी बोलते थे सबसे, लेकिन इस आदमी ने एक नई लैंग्वेज में बात की, बिल्कुल न्यू लैंग्वेज, जो फारसी नहीं थी। फारसी तो लोग जानते थे, या और भी जो स्पेनिश और भी जो जबानें थी, रोम की जबान, वो जानते थे, लेकिन ये बिल्कुल नई लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज में गुफ्तगू की, बात किया। अल्लाह के रसूल ने उसी जबान में उसको जवाब दिया। अब पूरा मजमा वो शॉक्ड कि अल्लाह के रसूल की ये जबान भी आती है, ये लैंग्वेज भी आती है। अरे ये तो क्रिएटर है जबानों का, इल्म का। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी है, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह के रसूल ने उसी जबान में उनको जवाब दिया। जब जवाब दिया, फिर उन्होंने कुछ सवाल किया, फिर जवाब दिया। उसके बाद थर्ड टाइम मौला, अल्लाह के रसूल ने मौला हसन की तरफ इशारा किया, इशारा उसी जबान में इशारा किया, तो वो जो बैठे हुए थे सामने आने वाले, वो ऐसा टर्न हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ। उसके बाद अब सुनो, इल्म हसन देखो। उसके बाद मौला हसन से उसने उसी न्यू लैंग्वेज में बात की जो अरब की जबान नहीं थी। और मौला हसन, आप इमेजिन करें, 2-3 years ओल्ड बॉय, उसी लैंग्वेज में, न्यू लैंग्वेज में उनको जवाब दिया। पूरा मदीना शौक था कि इतने छोटे बच्चे को यह जबान आती कैसे। उनको पता नहीं कि अव्वलना मोहम्मद है, औसतना मोहम्मद है, आखिरना मोहम्मद है, कुल्लना मोहम्मद है। सल्लत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला ने उसी जबान में जवाब दिया। अब ये आने वाला एक एक सवाल कर रहा, अल्लाह अकबर, एक एक क्वेश्चन कर रहा, मौला हसन उसी के एक एक आंसर उसकी लैंग्वेज में दे रहे। वो सवाल उसका खत्म हो रहा, मौला हसन का आंसर शुरू हो रहा। ये नहीं कि सोच के, नाना को पूछ के, नो, क्या बोल रहा मैं, नाना को पूछ के नहीं, जैसे वो सवाल उसका खत्म हो रहा, मेरा मौला उसी का उसको जवाब दे रहा। 10 या 12 सवालात किए आने वाले ने, मौला हसन ने 10 या 12 आंसर किए उसी की लैंग्वेज में। जब इसके सवालात खत्म हो गए, क्वेश्चंस खत्म हो गए, ये टर्न हुआ हमारे रसूल की तरफ, सरकार की तरफ। टर्न होकर अल्लाह के रसूल से कुछ सवाल किया, कुछ बात की, अल्लाह के रसूल ने उसको जवाब दिया। फिर सरकार ने कुछ पूछा, उन आने वाले ने सर को हिलाया, सर को हिला के इजाजत ली जाने की। अल्लाह के रसूल को बोसा दिया, मेरे मौला हसन को बोसा दिया, मौला हसन को बोसा दिया, और उठ के चले गए। अब जब चले गए, पूरा, आप यू कैन इमेजिन, पूरा मजमा मस्जिद नबवी का पिन ड्रॉप साइलेंस, सकते में बैठा, ये क्या हो रहा, ये है कौन। उसके बाद जब चले गए तो लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन थे ये, Who is he? इंग्लिश में नहीं पूछा, वो तो मैं पूछ रहा, का कौन थे ये, तो कहा ये नबी खिजर थे। अल्लाह अकबर, कहा ये नबी खिजर थे। कहा क्यों आए थे, कहा ये तो हमारे पास अक्सर आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट इनकी विजिट्स होती है। जब भी इनका कोई मसला होता है इल्म का, वो आके हमसे पूछते हैं, हम उनको जवाब देते। और आज भी आए थे कुछ मसलों को पूछने, प्लीज गौर से सुनो, आज भी आए थे कुछ मसलों को पूछने। आज मेरी आगोश में मेरा बच्चा बैठा हुआ था, मेरा हसन थे, तो मैंने कहा यार मुझसे क्या पूछे, मेरे बच्चे से पूछो। दोस्तों आप प्लीज गौर से सुनो मैं क्या बोला। आज भी सवाल करने आए थे, सरकार से कुछ पूछने आए थे, कुछ लर्न करने आए थे, तो सरकार ने कहा ये सारे सवाल जो तुम मुझसे पूछने वाले हो, मेरे बेटे से पूछो, मेरे हसन से पूछो जो 3 साल 4 साल के। आप सोचो, अगर आप किसी आलिम के पास जाए,
کسی کے پاس جائیں, کسی مولانا کے پاس جائیں, ان کی گود میں اگر ان کا نواسا بیٹھا ہوا ہے, آپ ان کے پاس جا کے بولے کہ میرے پاس کچھ سوال ہے, آپ جواب دیں گے؟ آپ وہ اگر وہ مولانا بولے, وہ بزرگ بولے یار مجھ سے کیا پوچھ رہے, میرے 4 سال کے بچے سے 3 سال کے بچے سے پوچھو, تو سوال کرنے والے کی انسلٹ ہے کہ میں اتنا بڑا عالم یہ چھوٹے بچے سے کیا پوچھوں. لیکن خضر بھی جانتے تھا حسن کون ہے, خضر بھی جانتے تھے کہ اس گھر کا یہ حسن دوسرے محمد ہے. اس کے بعد خضر نے سوال کیا, مولا حسن نے جوابات دیے. لوگوں نے پوچھا کیا وہ سیٹسفائیڈ ہوئے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے پوچھا, جب سوالات ختم ہو گئے میں نے نبی خضر سے پوچھا آر یو سیٹسفائیڈ ود دا آنسرز, تو کہا یا رسول اللہ جیسے آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتا تھا ویسی حسن سے سیٹسفائیڈ ہوا. ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھئے میری بات؟ نبی خضر کون ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ نبی موسیٰ کو جب جناب موسیٰ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم میں ہوں, اللہ نے روکا, روک کے کہا موسیٰ تم نے کیا سوچا؟ سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے, ترک اولا ہے. کہا جاؤ اور جا کر سمندروں میں میرا ایک بندہ ہے اس سے علم حاصل کرو. پورا واقعہ قرآن میں واقعہ نہیں پڑھا. نبی موسیٰ خضر کے پاس گئے, نبی خضر کے پاس, اور جا کر وہاں پہ سیکھا. جہاں پہ جناب موسیٰ کا علم ختم ہوتا وہاں سے خضر کا علم شروع ہوتا, اور جہاں خضر کا علم ختم ہوتا وہاں سے حسن کا علم شروع ہوتا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھے میری بات؟ یہ ہے مولا حسن. یہ تو علم کی بات ہے, پوری مجلس سے علم پہ پڑھ دوں, اس لیے کہ ٹائم ہو گیا, میں زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لینا چاہ رہا. آدھے گھنٹے کی تقریر ہو گئی آلریڈی, بس 15 منٹ بولنا ہے. انشاءاللہ میرا مولا حسن قبول کرے, یہ بخشش کا سہارا بن جائے انشاءاللہ ہم سب کے لیے. آج کی رات اتنی بڑی رات ہے, واٹ ٹو ڈو, یہ میرا سوال ہے. اب آدھے گھنٹے کے بعد میں سوال کر رہا سارے مومنین و مومنات جو al-Asr امام بارگاہ میں مجھے سن رہے, مولا حسن کی شب ولادت کی محفل. اب آپ یہ بولیے کہ آج کی رات کو آپ کرنا کیا ہے؟ آج اسلام کی تقدیر بدلی ہے. کیوں بدلی ہے؟ اب تک جو ابتر کہہ رہے تھے ان کے منہ پہ تماچا ہوا, ایسا تماچا پڑا کہ اگر آج کوئی ابو جہل یا ابو لہب کا بیٹا یا ابو سفیان کا بیٹا دنیا میں ہے بھی تو وہ یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں یا ابو لہب کا بیٹا ہوں. لیکن آج نسل حسن, نسل رسول پوری دنیا میں موجود ہے, اور صبح اور شام اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. آپ سمجھئے میری بات؟ اتنی بڑی خوشی تھی, اتنا گرینڈ سیلیبریشن ہوا تھا, تو آج ہم کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے. مولا حسن کی سخاوت, اتنے جنرس تھے, اور وزڈم ایسا تھا, علم اتنا تھا کہ آنکھیں ظالمین منہ پہ شان میں گستاخی کرتے تھے, اور مولا صبر کے ساتھ علم کے ساتھ ایسے اخلاق کو, اتنے سافٹ سپوکن تھے مولا حسن. ویسے ہر امام سافٹ سپوکن ہے, ہر معصوم سافٹ سپوکن ہوتا, اور شیعہ کی پہچان بتائی گئی کہ یو ہیو ٹو بی ویری سافٹ سپوکن. یہ میرا میسج, زبان کا گناہ مت کرو. زبان کا گناہ سب سے زیادہ سخت گناہ ہے. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. زبان کے گناہ پہ فشار خبر ہوتا ہے, اللہ ہم کو معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. تو یہ چیز سیکھو آج مولا حسن کی ولادت کی, کہ اب تک جو ہوا وہ ہوا. جسٹ سے سوری ٹو اللہ, سوری ٹو امام حسن, سوری ٹو مولا, سوری ٹو بی بی, سب کو سوری بولو, اور بولو کہ آج کے بعد سے میں اپنی زبان کو مٹھاس میں لاؤں گا, زبان پہ سویٹنس لاؤں گا. جس زبان سے تم حسن حسن علی علی کہتے ہو اس زبان میں مٹھاس آنی چاہیے. یہ سیرت حسن کا بہت امپورٹنٹ پہلو تھا. ایسا علم تھا کہ امیر شام نے ایک ایسے شخص کو غلط سلط بول کے بھیجا, وہ مدینے میں منورہ میں آ کے غلط مولا حسن کے منہ پہ مولا کی شان میں گستاخی کر رہا, اور مولا کا اتنے اچھے اخلاق, اتنے پیار کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ کہہ رہے کہ شاید تو مجھے نہیں جانتا, اگر تو پریشان ہے تو میں تیری پریشانی دور کر دوں, اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلا دوں, اگر تیرا گھر نہیں ہے تو تجھے ٹھہرا دوں, شاید تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. جب اس نے کردار حسن کو دیکھا, امام حسن کے اس وزڈم کو دیکھا, امام حسن کے اس علم کو دیکھا, اس نے کہا میں نے
क्या सुना था और क्या पाया। आया था दुश्मन किरदार हसन से, सॉफ्टनेस ऑफ इमाम हसन की जबान से, इतने सॉफ्ट स्पोकन थे कि मौला हसन के इस किरदार से उसने इस्लाम कबूल, वो तो था मुसलमान लेकिन सिर्फ मुसलमान था, वो कलमा मौला अली का नहीं पढ़ता था, लेकिन आके अब दुश्मन बनकर आया, जो गया वो मौला का चाहने वाला बन के गया। ये चीज को पैदा करो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यूथ को बोलता हूं कि तुम लोग लॉस एंजलिस के यूनिस में जा रहे, स्कूल्स को जा रहे, तुम ऐसे रहना कि तुमको ये बोलने, प्लीज मेरा गौर से सुनो, जो जो सुन रहा, अल-असर इमाम बारगाह के शब विलादत इमाम हसन पे अलैहिस्सलाम पे लाखों सलाम मेरे मौला हसन को, अल्लाह उनकी जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला पे साया करके। यूनिस जो यूथ जा रहा, लड़का लड़कियों को दोनों को बोल रहा, मौला हसन की विलादत की महफिल में, और स्कूल जा रहे, तुम इतने सॉफ्ट स्पोकन रहना, इतने सॉफ्ट स्पोकन, और तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा रहना कि जो तुम्हारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट रिलीजन के, जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे सॉफ्ट स्पोकन होने को इतनी मोहब्बत से तुम बात करना, इतने किरदार के साथ रहना कि जो तुम्हारे दोस्त है वो पूछना यार तुम कितने सॉफ्ट स्पोकन हो, कितने ऑनेस्ट हो, कितने कैरेक्टर वाले हो, टेल मी विच रिलीजन यू बिलोंग टू, देन यू कैन से कि आई एम फॉलोअर ऑफ इमाम अली। फर्स्ट यू डोंट नीड टू से कि यू आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली, तुम्हारा किरदार बताना कि तुम अली वाले हो, किरदार कैरेक्टर बताना, तुम्हारी जबान बताना कि तुम मौला हसन के चाहने वाले। जरा घरों में, अपनी फैमिलीज में, हर अगर पूरी आपकी फैमिली, जो भी आपकी फैमिली है, हर इंसान की कोई ना कोई, हर इंसान की फैमिली होती है, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी फैमिली में होते, कजन्स, अंकल्स, आंटीज, ग्रैंड पेरेंट्स सब रहते, पूरी फैमिली में। प्लीज गौर से सुनो, लॉस एंजलिस में तुम्हारी पूरी फैमिली में ये पूछे कोई कि तुम्हारे पूरी फैमिली में सबसे अच्छा सॉफ्ट स्पोकन लविंग पर्सन कौन है, तो तुमको बताना। तुम इतने प्यार और मोहब्बत के साथ रहो, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ रहोगे तो यह है कैरेक्टर ऑफ इमाम हसन, सीरत इमाम हसन। दिस यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ इमाम हसन। मौला हसन की सीरत का इंपॉर्टेंट तरीन पहलू। तीसरी चीज, मौला वो सो जनर, हर इमाम जनरस है। इतना मौला का दस्तखान था बड़ा मशहूर। कल 15 शाबान, सॉरी 15 रमजान है कल। कल मैं सबसे बोल रहा, जो जो सुन रहा अल-असर पे, कि कल नया नजर करना, न्याज करना मौला हसन की। कल का दस्तखान इतना मशहूर है, ग्रीन क्लॉथ खरीदो, कपड़ा खरीदो 1 मीटर, अगर है तो बहुत अच्छा। नया कपड़ा खरीद के उसको पाक कर लो, कोई भी कपड़ा ग्रीन क्लॉथ खरीदो। यह बड़ा मशहूर दस्तखान है, अरब में भी, अजम में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी। रिस्क के लिए बेहतरीन नजर इमाम हसन। इवन आप बाद में भी नजर मान सकते। क्या करो, एक क्लॉथ खरीद लो, पाक कर लो, घर में कल खौरमा और रोटी पे होता, पराठे पे। ये अपना कल्चर है। आप फ्रूट्स रखो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इमाम हसन का दस्तखान ऐसा होता। ये आपकी मर्जी पे, कोई वाजिब अमल नहीं है। रखकर नजरे इमाम हसन देना। कल की जो फास्ट अपनी ब्रेक करना, कल का रोजा खोलना, कोई वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, बार बार बोल रहा, मुझे मुस्तहब अमल है। इफ यू वांट टू डू इट डू इट, इफ यू डोंट वांट टू डू इट डोंट डू इट। कोई फोर्स नहीं है, वाजिब नहीं है, मस्त नहीं है, बट इफ यू डू इट, तुम्हारे घर में रिस्क कैसे बरकतें होंगी, बट ऑलवेज कंडीशंस अप्लाई। मौला हसन के लिए जब नजर देना, 5 सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल पढ़ो। 1 मरतबा सूरह अलहम पढ़ो, 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो, और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, और 4 सलवात पढ़ो। सूरह कौसर इसलिए पढ़ो कि यह मौला हसन सूरह कौसर की तफसीर बनकर पहली तफसीर जो सूरह कौसर की है, वो मेरा मौला हसन है, लाजिम पढ़ना। फिर बोल रहा, वाजिब नहीं है कोई चीज, मुस्तहब है, मासूमीन से। कल आप पूरी दुनिया में देखेंगे
ہر جگہ مولا حسن کا دسترخوان ہوتا. اینڈ وی آر سو لکی کہ مولا حسن نے ہم کو یہ دن دکھایا صحت کے ساتھ ہے اور مولا حسن کا دسترخوان کر رہے ہیں. فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کو لے کے ضرور بیٹھنا. اینڈ میں ماں کو بول رہا کہ یو ہیو ٹو ایکسپلین اباؤٹ مولا حسن. جسٹ ٹاک اباؤٹ مولا حسن. اپنے بچوں سے بات کرو, ان کو بتاؤ کہ یہ پہلی خوشی ہے اور یہ نظر دو. یہ نظر ایسی ہے ایون بعد میں کل کی تو نظر ہوگی, اس کے بعد کوشش کرو. آج 14 رمضان ہے, آپ کے پاس 14 ہے, انڈیا پاکستان میں کل 14 ہے. پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, اگر اور تم چاہتے بیک ہوم افریقہ میں, انڈیا پاکستان میں غریبوں میں 5 ایسے سید کو دیکھو, یا نان سید کو بھی دیکھ سکتے آپ. کوئی یتیم ہے, پلیز غور سے سنو, کوئی یتیم ہے, کوئی وڈو, پھر بول رہا کوئی یتیم ہے, کوئی وڈو ہے, مولا حسن کا دسترخوان غریبوں کے لیے. کوفے میں اور مدینہ منورہ میں جو آتا غریب تھا وہ روز آ کے میرے مولا حسن کے دسترخوان سے کھاتا تھا. کوئی مہمان شہر میں باہر آیا, جب شہر میں کوئی نیا آدمی سٹی میں آتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ یہاں پہ کسی سخی کا دسترخوان ہے, تو لوگ بولتے تھے جا مولا حسن کے دسترخوان پہ. کتنے واقعات آپ کو ملیں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا, پلیز آج میرے بس میں آخری حصے پہ ہوں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا کہ آپ یہ کام کرو کہ آپ 5 منٹ میرے پاس ہے, 45 منٹ کی میری تقریر ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ پلیز ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. آج لاس اینجلس میں 14 ہے لیکن انڈیا پاکستان میں 13 ہے. آپ فون کرو بیک ہوم, انڈیا پاکستان افریقہ جہاں پہ بھی کرتے, آپ کے کوئی نون پیپل, کوئی آپ کے جاننے والے غریب ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, کوشش کرو ڈھونڈو یتیموں کو, کسی کو بات کرو. 5 گھروں میں آپ 10 جگہ بھیجو, 100 جگہ بھیجو, بہت اچھی بات ہے. کتنا بول رہا میں, $100 بول رہا, $100. Can't you afford $100? میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, مولا نے مجھے بہت دیا, شکر ہے میرے مولا حسن کا. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا. $100 بھیجو, 5 گھروں میں 1000 روپے وہی بھیج کے بولو کہ اس کی نظر کرو مولا حسن کی. ایک افطار کرا دو کل, ایک افطار کرا دو کل مولا حسن کے نام پہ. یتیم بچہ, مولا حسن یتیم پرور تھے, غریب پرور تھے, کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا, مولا حسن اس کو دیتے تھے. مولا حسن کے دسترخوان. سیرت امام حسن پہ چلنا ہے تو میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرو, آپ کے فائدے کی چیز بتا رہا ہوں. اس وقت لاس اینجلس میں رات ہو رہی, انڈیا پاکستان میں افریقہ میں دن ہو رہا. میری تقریر کے بعد, یہ جشن کے بعد, ایک کال تمہارا $100 تمہاری ڈیسٹینی کو بدلے گا. نیکسٹ ایئر رمضان تک یو ول بی پروٹیکٹڈ بائی امام حسن, اس لیے کہ تم نے سیرت حسن پہ عمل کیا. اور یہ دعا کرو کہ پروردگار آج تیرے محبوب ترین بندے کی ولادت ہے, آج تیرے حبیب کے گھر کی خوشی ہے, تیرے ولی اور کنیز خاص بی بی زہرا کی گھر کی یہ پہلی خوشی ہے. اس خوشی میں ہم 5 یتیم فیملیز کو مولا حسن کے نام پہ دے رہے. ہم کو اس بیماریوں سے بچا لے, رزق کی حفاظت کر, پریشانیوں کو دور کر دے. ہم کو نہیں معلوم کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے. اگر تم نے امام حسن علیہ السلام کے نام پہ کیا تو تم یقین کرو میری بات کو. میں تو ایک طالب علم ہوں, یقین میں بار بار بول رہا یہ واجب عمل نہیں ہے, یہ مستحب عمل ہے, لیکن یہ کرو گے تو تم کو 1 سال کا پروٹیکشن ملے گا. Your life will change. یتیم پرور, یتیموں کو کھلاؤ. مولا حسن کے نام پہ افطاری کرا دو کل. ان کو بولا نظر کر دو, نیاز کر دو مولا حسن. 1000 روپے میں ہو جائے گی نیاز ایک فیملی کے لیے. گوشت منگائے, خورما روٹی بنائے, انار ضرور رکھو. انار سمجھتے ہو, انار ضرور رکھو. پانی کا گلاس رکھنا دسترخوان پہ. ہر گھر میں نظر ہونا لاس اینجلس کے. Your life will change. Your life will change. انشاءاللہ 22 رمضان سے میں آپ کے پاس آ رہا لاس اینجلس انشاءاللہ al-Asr میں, اور کچھ باتیں بتاؤں گا. اور کل کی صبح 15 رمضان کی صبح فجر کے وقت نماز فجر پڑھ کے 2 رکعت زیارت امام حسن علیہ السلام کی نماز,
اور زیارت امام حسن علیہ السلام ضرور پڑھنا. بقیت اللہ ہے, چھوٹی بھی زیارت ہے بڑی بھی زیارت ہے. جنت البقیع کی اور جنت المولا کی تعمیر کی دعا ضرور کرنا. اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ کے رسول کو, میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کو, امام علی علیہ السلام اور مظلوم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو گفٹ کرنا کہ مولا بی بی آپ کو مبارک ہو, آپ کا بڑا بیٹا. اللہ کے رسول کو بی بی خدیجہ کو بولو نواسا مبارک. جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو بولو گرینڈ سن مبارک. ایک سلوات کی تسبیح کتنی دیر ہو رہی؟ 5 منٹ. پھر سلوات پڑھ کے 18 مرتبہ منیمم پڑھو یا 100 مرتبہ مولا حسن کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دو. مولا حسن کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دو. مولا آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک. آپ بولتے ہو کوئی دنیا میں, آپ لاس اینجلس میں کوئی برتھ ڈے پارٹیز میں جاتے ہو تو مبارکباد دیتے ہو کہ میرا مولا حسن برتھ ڈے بوائے ہے, ہی از برتھ ڈے بوائے تمہارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میرا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, جنت البقیع کی تعمیر کر دے. پھر آپ 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا حسین کو میری مظلوم ماں بی بی شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کرنا ضرور کہ آپ کو آپ کے بھیا مبارک ہو. اس کے بعد 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب ام فروا کو, شہزادے قاسم کو, شہزادے حسن مسنہ کو, شہزادے عبداللہ کو, اور بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو مولا حسن کی بیٹی تھے, جو چوتھے امام کی وائف تھی, جس سے نسل مولا حسن چلی, تو ان کو مبارکباد دینا. اس کے بعد 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک میرے امام زمانہ کو ضرور مبارکباد دینا. 18 صلوات کتنی دیر, کوئی واجب نہیں ہے, بار بار بڑھا 100 مرتبہ پڑھو, لیکن میں منیمم سائز پہ جا کے آپ سے بات کر رہا. اس کے بعد دیکھو, جب تم گفٹ دو گے صلوات کا, مولا حسن اگر پلٹ کے بول دے کہ اللہ یہ میرا چاہنے والا مجھے برتھ ڈے گفٹ دے رہا, مولا بول دے, بی بی بول دے, اور کل بی بی کو بولنا, بی بی مظلوم بی بی زہرا کو, امام علی کو بولنا کہ آپ کے گھر کی پہلی خوشی ہے, مجھے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مظلوم بی بی زہرا کو اور امام علی علیہ السلام کو کہ مولا آپ کے گھر میں پہلا بیٹا آیا, پہلی خوشی ہے, آپ کی نسل کا آغاز ہو گیا, اس معصوم حسن کے نام پہ میں مجھے یہ دے دو. اس کے بعد یہ بولو کہ مولا حسن کا صدقہ دے دو, صدقہ. دوستو آپ تصور کرو, مظلوم بی بی کی آغوش میں میرا مولا حسن ہے, اگر آپ جا کے بول رہے کہ بی بی اس بچے کا صدقہ دے دو, تو وہ بی بی جو سخی ابن سخی کی بیٹی ہے, جو خود سخی ہے, کیا آپ کو حسن کا صدقہ نہیں دیں گے؟ اگر تک تمہاری حسن کا صدقہ مل جائے تو جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہے, جتنی تمہاری لائف میں ہرڈلز ہے, وہ سارے کے سارے ختم ہوں گے. کل کی صبح ہم سب کی ڈیسٹینی بدلنا, کل کی صبح ہم سب کی تقدیر بدلنا مولا حسن کے نام پہ, اور جتنا ہو سکے صلوات پڑھ کے مولا حسن کے لیے دعا کرو کہ جنت البقیع اور جنت المولا سب کے تعمیر ہو جائے, اور دعا کرو کہ مولا حسن کی زیارت نصیب ہو, اور دعا کرو کہ صدقہ ہم کو نصیب ہو. 3 مرتبہ آج کے جشن کی قبولیت کے لیے جو مجھے الاسر پہ سن رہا, 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھو مولا حسن کی ولادت باسعادت کی خوشی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. پروردگار میرے مولا حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا واسطہ, کل کی صبح کا ایک عظیم صبح کا واسطہ, برکتوں والی رحمتوں والی صبح کا واسطہ, ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے. پروردگار میرے مولا حسن کے نام پہ جو آج کے سپانسرز ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار یہ میرے مولا حسن کی ولادت کا جشن ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ تو جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت
بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. آئندہ سال میرے مولا کا جشن ہم جنت البقیع میں کریں, روشن روزے میں کریں انشاءاللہ. پروردگار سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, روزوں کو قبول فرما لے. پروردگار جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے al-Asr امام بارگاہ میں جو سن رہا اس وقت میں اور جو نہیں سن رہا, ان لاس اینجلس کے اور پوری دنیا کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہم سب کو انشاءاللہ حج و عمرہ زیارت نصیب ہو بحق امام حسن علیہ السلام, بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ. پروردگار دنیا میں جتنے بیمار ہیں جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں, جو نارمل پیشنٹس ہیں, اللہ ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے, ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ مولا حسن کے نام پہ کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. اللہ al-Asr امام بارگاہ کی جو انتظامیہ مینجمنٹ ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, اور میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا حسن کی سلام کے صدقے میں میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ, ان کی سلامتی کے صدقے میں سارے مومنین و مومنات کو, محبان آل محمد کو سلامت رکھ, اور جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. چین دنیا میں ملے, راحت عقبہ مل جائے, شدت عشق ملے, غم کا سلیقہ مل جائے, کاسے دل لیے حاضر در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ایک سورہ فاتحہ آج کے جشن کے جو بھی اسپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, شمع مومن کے ہسبینڈ کے لیے, کمیل کے والد کے لیے, اور جتنے وہاں پہ مرحومین ہیں لاس اینجلس کے ان سب کے لیے, میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دے. اور آج 2 مومن کا انتقال ہو گیا حیدرآباد دکن میں, یہی کووڈ کی وجہ سے. ایک مومنہ بہت ہی مومنہ تھی فاتح کنیز فاطمہ, اس کے لیے بھی پڑھ دے. اور ایک بہت مومن تھا ہادی والا جاہی, اس کے لیے بھی پڑھ دے. جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المعول فی شدتی ورخا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر او هو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الاجل الاجل الاجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المؤمنین محمد سید الوسیین, السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا سید نساء العالمین, السلام علیکم ابو الفضل عباس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي علی ابن ابی طالب, السلام علیکم یا مولاي حسن المجتبی, السلام علیکم یا مولاي حسین الشہید, السلام علیکم یا مولاي زین العابدین, السلام علیکم یا مولاي محمد الباقر, السلام علیکم یا مولاي جعفر الصادق,
Assalamu alaikum Maulaya Musa al-Kadhim. Assalamu alaikum Maulaya Ali ibn Musa al-Ridha. Assalamu alaikum ya Gharib al-Ghuraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Maulaya Muhammad Taqi al-Jawad. Assalamu alaikum ya Maulaya Ali al-Naki. Assalamu alaikum ya Maulaya Hassan al-Askari. Assalamu alaikum ya Sahib al-Asr wal-Zaman. Al-Aman, Al-Aman, Al-Aman min fitna al-Zaman. Assalamu alaikum ya Khalifat al-Rahman. Assalamu alaikum ya Sharik al-Quran. Ajjalallahu ta'ala farajak wa sahlallahu makhrajak wa zuhurak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjum. Dua Hujjah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hassan. Salawatuka alayhi wa ala abai. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. English translation. In the name of Allah, the Benevolent, the Merciful. O Allah, please do send blessings to Muhammad and the household of Muhammad. O Allah, be for your representative, the Hujjah, the proof, son of al-Hassan. Your blessings be on him and his forefathers, in this hour and in every hour, a guardian, a protector, a leader, a helper, a proof, and an eye, until you make him live on this earth in obedience to you, and cause him to live in it for a long time. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Mu'minin Mu'minat, thank you all for joining us tonight, celebrating the Wiladate of Imam Hassan. We all, inshallah, had a great time. For the next couple of weeks, we have a busy couple of weeks coming ahead. Starting this week and starting tomorrow, we have a Dua Tawassul program, so we would like to see you all here. And on Thursday, we have a Dua Kumail program also. And then also starting on Friday, we will be having a 3-day program, Friday, Saturday, and Sunday, in the commemoration of Imam Ali, starting with the Amal on Friday night, live on Jitsi and YouTube. If any community members would like to participate, please contact me, Ali Sagarwala, or Brother Kumail Mumin, or anybody on the al-Asr website, so we can make that happen, and inshallah you guys can participate. On May 4th, Maulana Sayyid Abid Bilgrami will be making his way to Orange County and reciting majlises and amals live in person. So we encourage everybody to join us live or in person. Inshallah, it'll be a great time, and we will be able to do a bunch of azadari. Since we are still in COVID guidelines and restrictions, we ask everybody to please RSVP so we can get a head count and make sure that we create an environment for everybody's safety and ensure that everybody can do their azadari in safety without fear of COVID or any virus-related things. We also plan to conduct programs through Eid, including a Qabristan Majlis, inshallah, so we can honor our marhum. And we will be doing a Jummah namaz, so we can recite namaz together and gain sawab for that. We also have a plan to conduct live and in-person Eid namaz, which will be led by Maulana Sayyid Abid Bilgrami. So inshallah, we have a busy couple of weeks of azadari ahead, and we at al-Asr would like all of you to join us in that time. Inshallah, we will see you guys tomorrow for Dua Tawassul and on Thursday for Dua Kumail. Before we part, I would like to please request everybody recite a Surah Fatiha for Kul Mu'mineen Mu'minat, including Marhum Tahir Momin, who started this Jamaat. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mu'mineen Mu'minat. We will see you tomorrow, inshallah.